أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيम। नाज़रीन किराम, हम आज के सबक में सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 1 ता आयत नंबर 8 को तजवीद के साथ और खूबसूरती के साथ पढ़ने की मशक़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين। अब हम इस कुर्बानी के साथ पढ़ेंगे। वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين آمنت بالله صدق الله العظيم.